Linda har hur ge tillbaka till Frida. Você é muito linda, Frida. Linda essa boca maravilhosa. Arraia isso, meu Deus. Olha esses olhos. Olha que linda. Dá um sorriso. Ai, que lindo esse nariz também. Esse cabelo. Esse rostinho lindo. Do meu coração. Que linda essa Frida. बना रही हो? हाँ? तुम बना रही हो? हाँ, मैं भेज दूँगा। बात कर देना बाद में। हाँ, भेज दूँगा। ग्रुप में भेज दूँगा। नहीं, अच्छा, दीदी पता शरीफ में होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। नहीं, इसने जमीन को छुआ ना। बेटा इधर भी आना। हर तरफ आना। शाबाश, अच्छी बच्ची है। इसका ड्रेस अच्छा है।